अस्सलाम वालेकुम। ए उर्दू एजो चैनल की इस शानदार और वजाहती पेशकश में तमाम साथियों का खैर मकदम है। मारे टेड जोग्राफिया की तैयारी के लिए आज दुनिया के बरेआज़मों का एक मुकम्मल और दिलचस्प जायजा आज लिया के जाएगा। एजेंडे को बस जल्दी से देख लेते हैं। हम दुनिया के बड़े आज़मों, उनके अहम हकायक, एक आजमाइशी सवालात का सेशन और फिर आखिर में एक तेज रफ्तार जायजे पर बात करने वाले हैं। बहुत ही सिंपल और टू द पॉइंट। 7। जी हाँ, बिल्कुल 7। ज्योग्राफिया को समझने की शुरुआत इसी बुनियादी हिंदसे से होती है। हमारी पूरी दुनिया की खुश्की बुनियादी तौर पर इन्हीं 7 बड़े हिस्सों में तकसीम है। और ये रहे वो 7 बरे-आज़म: एशिया, अफ्रीका, यूरोप, शुमाली अमरीका, जनूबी अमरीका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। इम्तिहान के लिए इन नामों को बस इसी तरतीब से ज़हन में फिक्स कर लेना चाहिए। अच्छा, अब जरा इन हकाइक पर गौर करते हैं जो इम्तिहानात में बार बार पूछे जाते हैं। सबसे बड़ा बरे-आज़म एशिया है। सफ़ेद बरे-आज़म वो अंटार्कटिका है, क्योंकि वहाँ बर्फ़ ही बर्फ़ है। तारीक बरे-आज़म का खिताब अफ्रीका के पास है और जज़ीराती बरे-आज़म ऑस्ट्रेलिया को कहते हैं। ये 4 पॉइंट्स तो समझें महाटीट के लिए एक अनमोल खजाना है। और अब वक्त है हमारे आजमाइशी सवालात यानी नॉलेज क्विज का। जो मालूमात अभी हमने डिस्कस की हैं, अब उनका टेस्ट होगा। तो क्या सब तैयार हैं? मुकम्मल तवज्जो दरकार है। ये रहा पहला और सबसे बुनियादी सवाल। दुनिया का सबसे बड़ा बर्रे-आज़म कौन सा है? ऑप्शंस हैं अफ्रीका, एशिया, यूरोप या ऑस्ट्रेलिया। जरा याद करने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल सही जवाब एशिया है। ये बरे-आज़म इतना बड़ा है कि इसमें हिंदुस्तान और चीन जैसे गुंजान आबाद ममालिक और हिमालय जैसे अजीम पहाड़ शामिल हैं। ये रुकबे और आबादी दोनों लिहाज से दुनिया पर राज करता है। अब तेजी से अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अफ्रीका को किस नाम से जाना जाता है? क्या ये सफ़ेद है, तारीक है, जज़ीराती है या बर्फानी है? हिंट ये है कि इस बर्रे-आज़म में मशहूर दरियाए नील और बेकिनार सहारा रेगिस्तान वाक़े हैं। जवाब है तारीक बर्रे-आज़म, और ये बड़ी शानदार वजाहत करता है कि इसे ये नाम क्यों मिला। दरअसल माजी में दुनिया के लिए इस बर्रे-आज़म के अंदरूनी घने जंगलात तक रसाई ना होने और कम मालूमात की वजह से इसे ये पुरस्रार नाम दिया गया था। ये एक इंतहाई दिलचस्प तारीखी हकीकत है। तीसरा सवाल, सबसे छोटा बर्रे-आज़म कौन सा है? यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका या अंटार्कटिका? याद रहे कि ये एक ऐसी जगह है जो चारों तरफ से समंदर से घिरी हुई है। जी हाँ, जवाब ऑस्ट्रेलिया है। सिडनी और कैनबरा जैसे मशहूर शहरों और ग्रेट बैरियर रीफ का घर होने के साथ साथ ये दुनिया का सबसे छोटा और एक निहायत मुनफरिद जज़ीराती बर्रे-आज़म भी है। चौथा सवाल भी इम्तिहान के नुक्ता नज़र से इंतहाई अहम है। सफ़ेद बर्रे-आज़म किसे कहते हैं? अफ्रीका, एशिया, अंटार्कटिका या यूरोप? बर्फ के वसी अंबार और पेंगुइन्स की दिलचस्प दुनिया का इलाका? दुरुस्त जवाब अंटार्कटिका है। ये इस कदर बर्फपोश और ठंडा है कि नक्शे पर हमेशा सफ़ेद रंग में ही चमकता नजर आता है। और हाँ, ज़मीन का जुनूबी कुत्ब भी बिल्कुल यहीं वाक़या है। चलिए अब देखते हैं कि ये कैसे जुड़ा है। एक इंतहाई शानदार सवाल। जब यूरोप और एशिया की ज़मीनी हुदूद आपस में मिलती हैं तो मजमूई तौर पर इस वसी खित्ते को क्या नाम दिया जाता है? पेंजिया, यूरेशिया, लॉरेशिया या गोंडोवाना? दुरुस्त जवाब है यूरेशिया। वाज़ेह तौर पर ये दो अल्फाज यूरोप और एशिया का एक खूबसूरत मजमुआ है। ये जोग्राफियाई इस्तिलाह अक्सर इम्तिहान में कन्फ्यूज़ करती है, इसलिए इसे जहन के पर्दे पर अच्छी तरह नक्श कर लेना चाहिए। छठा सवाल एक बार फिर हमारी बुनियाद की तरफ लौटता है। दुनिया में कुल कितने बरे-आज़म हैं? 5, 6, 7 या 8? ये तो इस मालूमाती सेशन के बिल्कुल आगाज में ही बताया गया था। यकीनन सही जवाब 7 है। यही वो 7 बरे-आज़म हैं जो हमारी ज़मीन की खुश्की का मुकम्मल नक्शा तश्कील देते हैं। इस बुनियादी हिस्से को तो भूलना ही नहीं है। 7वां सवाल काफ़ी मंतिकी और मालूमाती है। सबसे ज़्यादा ममालिक किस बर्रे-आज़म में हैं? क्या वो एशिया है, अफ्रीका है, यूरोप है या ऑस्ट्रेलिया? ज़रा मंतिक लड़ाते हैं। आबादी सबसे ज़्यादा कहाँ थी और सियासी सरहदें यानी ममालिक सबसे ज़्यादा कहाँ होंगे? तो सबसे अहम नुक्ता ये है कि सबसे ज़्यादा ममालिक अफ्रीका में हैं। अक्सर लोग जल्दबाजी में एशिया का इंतखाब करते हैं, लेकिन ये याद रखना इंतहाई ज़रूरी है कि एशिया रकबे और आबादी में बड़ा है, जबकि मुख्तलिफ ममालिक की सबसे ज़्यादा तादाद अफ्रीका के पास है। और ये रहा आजमाइशी मरहले का आखिरी और 8वां सवाल। कौन सा बर्रे-आज़म ख़त-ए-इस्तिवा से गुजरता है? अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप या अंटार्कटिका?
زمین کے بالکل درمیان سے گزرنے والی وہ اہم ترین فرضی لکیر؟ جواب ایک بار پھر افریقہ ہے۔ افریقہ وہ واحد بر اعظم ہے جس کے عین وسط سے خط استوا گزرتا ہے۔ اس شاندار جواب کے ساتھ ہی ہمارا ٹیسٹنگ راؤنڈ کامیابی سے مکمل ہوتا ہے۔ مہا ٹیٹ کے لیے یہ تمام حقائق زبردست ہتھیار ثابت ہوں گے۔ اب چلتے ہیں اپنے فائنل راؤنڈ کی طرف، یعنی تیز رفتار جائزہ۔ اس کا مقصد صرف چند سیکنڈز میں پچھلے تمام اہم حقائق کو دماغ میں ہمیشہ کے لیے محفوظ کرنا ہے۔ اب ذرا اس تقابل کو دیکھتے ہیں۔ کتنی دلچسپ بات ہے نا؟ ایک طرف رقبے میں سب سے بڑا ایشیا ہے تو اس کے بالکل برعکس سب سے چھوٹا آسٹریلیا۔ دوسری جانب گھنے جنگلات والا تاریک بر اعظم افریقہ ہے اور اس کے مدِ مقابل برف سے ڈھکا سفید بر اعظم انٹارکٹیکا۔ یہ تقابلی جائزہ دماغ میں فوری نقش ہو جانا چاہیے۔ یہ فلیش کارڈز واقعی کامیابی کی اصل کنجی ہیں۔ نقشوں پر عبور حاصل کرنا ہی مہا ٹیک میں نمایاں کامیابی کا پہلا اور سب سے ٹھوس قدم ہے۔ زمین کے یہ 60 ٹکڑے کس طرح آپس میں جڑے ہوئے ہیں اور مل کر ہماری دنیا بناتے ہیں، یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ اور کتنے راز اس جغرافیہ میں چھپے ہوں گے جو اب تک دریافت نہیں ہوئے۔ مزید سیکھنے اور امتحان کی تیاری کو بہترین بنانے کے لیے AAA اردو ایجوکیشن چینل سے یوں ہی جڑے رہنا چاہیے۔ آج کی یہ وضاحتی پیشکش یہیں ختم ہوتی ہے، لیکن جستجو اور سیکھنے کا یہ سفر کبھی رکنا نہیں چاہیے۔ السلام علیکم۔ آج کے اس ایکسپلینر میں ہم MHTET امتحان کے لیے جغرافیہ کے ایک انتہائی اہم اور دلچسپ موضوع کو ڈسکس کرنے والے ہیں، اور وہ ہے ہماری دنیا کے عظیم سمندر یعنی بحر اعظم۔ تو چلیے بغیر کسی تاخیر کے سیدھا اپنے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں۔ ہمارا آج کا مقصد بالکل صاف ہے، ان معلومات کو اس طرح سمجھنا ہے کہ یہ ہمیشہ کے لیے ذہن نشین ہو جائیں۔ سب سے پہلے تو اس ایک ہندسے کو اپنے دماغ میں بٹھا لیں۔ 5، جی ہاں، ہماری اس پوری خوبصورت دنیا کو کل 5 بڑے سمندروں نے گھیرا ہوا ہے۔ آگے کی ساری کہانی اور سارے حقائق اسی نمبر 5 کے گرد گھومتے ہیں۔ آج کا ہمارا ایجنڈا بہت سیدھا سا ہے۔ ہم ان 5 سمندروں کے نام اور ان کے اہم حقائق دیکھیں گے، پھر امتحانی سوالات کے 2 حصوں پر پریکٹس کریں گے اور آخر میں ایک کوئک ریپڈ ریویژن کریں گے تاکہ سب کچھ پکا ہو جائے۔ تو چلیے بڑھتے ہیں اپنے پہلے حصے کی طرف، جو ہے اہم حقائق اور خصوصیات۔ یاد رکھیں، ہر سمندر کی اپنی ایک الگ، منفرد اور دلچسپ کہانی ہے۔ شروعات کرتے ہیں دنیا کے سب سے بڑے اور سب سے گہرے سمندر سے، بحر الاقا، جسے ہم پیسیفک اوشن بھی کہتے ہیں۔ ذرا تصور کریں، یہ اتنا وسیع ہے کہ ایک طرف ایشیا اور دوسری طرف امریکہ کو آپس میں جوڑتا ہے۔ جاپان سے لے کر آسٹریلیا اور ہوائی تک اس کا پھیلاؤ ہے۔ واقعی حیرت انگیز ہے نا؟ اس کے بعد نمبر آتا ہے دنیا کے دوسرے سب سے بڑے سمندر کا، یعنی بحر اوقیانوس یا اٹلانٹک اوشین۔ یہ وہ سمندر ہے جو گلوبل ٹریڈ یعنی عالمی تجارت کے لیے انتہائی اہم ہے۔ یہ امریکہ، یورپ اور افریقہ کے ساحلوں کو چھوتا ہے۔ اگر آپ نقشے پر غور کریں تو یہ ایک بڑے انگریزی حرف ایس کی شکل بناتا نظر آتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں بحر ہند یعنی انڈین اوشن کی۔ اس کی سب سے خاص بات کیا ہے؟ وہ یہ کہ اس کا پانی دنیا کے باقی تمام سمندروں کے مقابلے میں سب سے زیادہ گرم ہے۔ یہ خوبصورت سمندر ہمارے اپنے خطے یعنی ہندوستان، شری لنکا اور مالدیو کے ساحلوں سے ٹکراتا ہے۔ ہمارا بحر عرب بھی اسی کا ایک حصہ ہے۔ لیکن دیکھیے، ہر سمندر گرم نہیں ہوتا۔ اب چلتے ہیں بالکل شمال کی طرف، بحر منجمد شمالی یا آرکٹک اوشن کی طرف۔ یہ دنیا کا سب سے چھوٹا سمندر ہے اور قطب شمالی کے بالکل قریب واقع ہونے کی وجہ سے یہ انتہائی سرد اور زیادہ تر برف سے ڈھکا رہتا ہے۔ روس اور گرین لینڈ کے علاقے اسی کے پاس ہیں۔ اور ہمارے حقائق کے حصے کا اختتام ہوتا ہے بحر منجمد جنوبی یعنی سدرن اوشن پر۔ یہ بالکل جنوب میں انٹارکٹیکا کی برفیلی زمین کے چاروں طرف پھیلا ہوا ہے۔ یہ وہی برفیلا اور ٹھنڈا علاقہ ہے جہاں آپ کو پینگوئنز نظر آتے ہیں۔ چلیں جی، اہم معلومات تو ہم نے جان لیں۔ اب ذرا خود کو ٹیسٹ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں امتحانی سوالات کے پہلے حصے میں کہ ہم نے کتنا کچھ سیکھا۔ کیا ہم تیار ہیں؟ تو پہلا سوال یہ رہا، دنیا کا سب سے بڑا بحر اعظم کون سا ہے؟ ذرا سا دماغ پہ زور دیں، ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی ہم نے اس دیوے ہیکل سمندر کا ذکر کیا تھا۔ جی ہاں، بالکل ٹھیک جواب ہے، بحر الکاہل یعنی پیسیفک اوشین۔ یہ نام تو اب پکا یاد ہو جانا چاہیے۔ آگے بڑھتے ہیں، اگلا سوال، دنیا کا سب سے گرم بحر کون سا ہے؟ اشارہ دے دیتا ہوں، یہ وہ سمندر ہے جو مالدیو اور سری لنکا کو چھوتا ہے۔ بہترین، صحیح جواب ہے بحر ہند یعنی انڈین اوشن۔ اس کا گرم پانی ہی اسے باقی سب سے الگ اور خاص بناتا ہے۔ بہت خوب،
اب ہم امتحانی سوالات کے پارٹ 2 کی طرف چلتے ہیں، جہاں ہم لوکیشنز یعنی مقامات پر فوکس کریں گے۔ سوال یہ ہے، بحر الاخر کن برائے اعظموں کے درمیان واقع ہے؟ سوچیں کہ دنیا کا سب سے بڑا سمندر کن دو بڑے زمینی حصوں کے درمیان ایک پل کا کام کرتا ہے؟ اور صحیح جواب ہے ایشیا اور امریکہ۔ یہ واقعی ایک بہت بڑا جغرافیائی فاصلہ ہے جو اس سمندر نے گھیرا ہوا ہے۔ ہمارے اس کوئز کا آخری سوال، بحر منجمد شمالی جو کہ سب سے چھوٹا سمندر ہے، کس قطب کے قریب واقع ہے؟ اس کے اردو نام پر ذرا سا غور کریں تو جواب خود بخود مل جائے گا۔ بالکل صحیح جواب ہے قطب شمالی یعنی نارتھ پول۔ یہ انتہائی سرد اور برف سے جمی ہوئی دنیا ہے۔ اور اب وقت ہے ہماری ریپڈ ریویژن کا۔ یہ ایک کوئک فائر راؤنڈ ہے تاکہ آج کے سارے اہم پوائنٹس ہمیشہ کے لیے لاک ہو جائیں۔ چلیں تیز رفتاری سے دہراتے ہیں۔ دنیا کا سب سے بڑا سمندر بحر الکاہل یعنی پیسفک۔ دنیا کا سب سے چھوٹا سمندر بحر منجمد شمالی یعنی آرکٹک۔ دنیا کا سب سے گرم سمندر بحر ہند یعنی انڈین اوشن۔ اور دنیا کا دوسرا سب سے بڑا سمندر بحر اوکیانوس یعنی اٹلانٹک۔ بس یہ حقائق امتحان میں کامیابی کی چابی ہیں۔ تو دوستو، ہماری دنیا کے یہ 5 عظیم سمندر آج بھی ان گنت حیرتوں سے بھرے ہیں۔ جان کر حیرت ہوتی ہے کہ ان سمندروں کا ایک بہت بڑا حصہ آج بھی انسان کی پہنچ سے باہر ہے، بالکل ان ایکسپلورڈ۔ ذرا سوچیں، ان گہری تاریک تہوں میں مزید کتنے راز، کیسے کیسے عجائبات اور کس قسم کی نامعلوم مخلوقات چھپی ہوں گی۔ آج کے اس ایکسپلینر میں بس اتنا ہی۔ سیکھنے کے سفر کو جاری رکھیں۔ خدا حافظ۔